Um, Good day, friends. Welcome to my channel. Today, ako ipakita sa inyo usang pag-integrate kining function which is the product of two terms. So, kining two terms, mao ang x o square root of x plus 4. So, kining x, i-multiply sa ka-term nga square root of x plus 4. So, lisod i-integrate kung magamit ta og variable x. So notice nga nagamit ta og variable x. So tx ang ginamit sa ulahi. So because it's difficult to use x for the integration, let us have the u substitution. So atong i-set up nga kini si u, kini si x plus 4 equals to u. No? So you can have u equals to x plus 4 or x plus 4 equals to u. Atong i-condition daan in the beginning. O tungod kay si u equals to x plus 4, atong i-differentiate si u, may mga mo siyang dio. Siyempre, i-differentiate pa nato ang pikas. So, the, the derivative of x is 1tx, derivative of 4 is 0. So, atos lang i-write, kini 0, meaning wala yun. Kining 1, pero po na itong nga na i-write, kaya understood na ni siya. So, you can rewrite this one as du equals to dx. So, dx equals to du, pero mabali-bali. O niya, using the same equation nga itong na-set up in the beginning, magamit nato ni siya around si x ma-express in terms of u. So, ibalenta si Pos you can have u minus 4 equals to x. Pwedeng ibali, so may ding x equals to u minus 4. So, having these conditions in the very beginning, pwede na ito pulihan ang mga terms nga nasa function, nga nasa integration na problem. So, kining x, mapulian na og u minus 4. Muna itong set up kining x plus 4, mapulian na siya og u. Kanang tx, mapulian na og dio, tungod na sa itong gibuhat na ganyan. Alright, sunod nga buhaton. Okay, after the substitution, so, mausab ang panagway sa integration nga problem. So, wala ng x, no? First na letter u. So, di yun itong gamitin din sa ulahi. So, nag-atapad man si binomial ug ang monomial, that means doon ay distributive property of multiplication over subtraction. So, square root of u times u, the u times square root of u. Then square root of u times negative 4, then negative 4 times square root of u. So, sila tanan under ani, di u. Sunod, kining square root, that means ang usa ka term raised to the power of 1/2. This is 1, no? Then, focusing on this part, magamit ato ang log exponent. So, we have the same base. Nag-multiply tag duha ka terms with the same base. So, pinatong kopyahan lang ang same base, add ta lang mga exponents. Kini as is. So, 1 plus 1/2. So, 3/2 na ang exponent and ang first nga term. So, kini nga part as is lang gapon. So, i-apply na din ang power formula. So, by the time nga ma-apply na si power formula, mawala ning mag-ikog nga symbol, mutunga din si letter C. Sunod po aton, after pag-apply na to sa power formula, so no, natin mga panibagong exponents, ang denominators, nakuha, gikan na po sa exponent, kikapipis lang. No? Sunod, kining division, ito sa recall katong nato sa mathematics kanito, na ang once a term is divided by another term, that means the first term is multiplied to the reciprocal of the divisor. Usa na reciprocate na ning sa ubos, no? So, gikan sa division, gikan sa division, nagposita sa multiplication. Ini si 4, nakagawas because this is a constant. Okay? So, nowadays, tungod kay multiplication na kada usa, you can apply the commutative property. So, pwede na ito mabalo-balo ang mga factors. So, pwede kining si 250, ibutang na to sa front. Katuwa din siya. Kining si 2 thirds, ibutang na to sa front. Dapat kang 4 plus 6. So,
Kini assist na dayon. But this is pure multiplication. Sa ikaduha, okay? So 4 times 2/3, so na 8/3. Kini as is. Okay, plus siya po na. So, ganiha, ato man na set up nga ang u equals to x plus 4. Ang pulyan niya ito ang kada variable u into, we have to place the variable u by the expression x plus 4. As is lang yung exponent. Kung ang answer then sa integration is 2/5 times x plus 4 raised to the power of 5 halves minus 8/3 times x plus 4 raised to the power of 3 halves plus c. Okay. Ayop nga nakatabang ni friends sa pag-integrate ato nga function. And by the way, do not forget to hit the subscribe button, to hit the subscribe button. Kung bago pa mo sa akong channel, kana lang inyong kibaro sa akong pag-share sa knowledge. Ah, pag-subscribe. O pag-invite sa uban nga mag-subscribe po sa akong channel. Thank you for listening, guys. May God bless you.